अस्सलाम वालेकुम। मैयत और कब्र को देखकर भी हम अपने अमाल दुरुस्त नहीं करते। कब्रिस्तान से वापसी पर हम ये समझते हैं कि बस उसी ने मरना था। किसी की गलतियों को बेनकाब ना करो, ऊपर अल्लाह सब देख रहा है। तुम हिसाब ना करो। ए खुदा, मुझसे ना ले मेरे गुनाहों का हिसाब। मेरे पास अश्के नदामत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया फ़ानी है, इसलिए बस अपने रब को याद करो जो सब की सुनता है। बेशक वो रहमान और रहीम है। अपने रब से मदद तलब किया करो क्योंकि वो सब जानता है। वो अपनी तरफ आने वाला रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। या अल्लाह, हम सब के रोज़े और हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारे गुनाह बख्श दे। बेशक तो बहुत रहम करने वाला है। आमीन। खुशी चाहिए इबादत करो, सुकून चाहिए कुरान पढ़ो, सेहत चाहिए रोज़े रखो, चेहरे पे रौनक चाहिए तहज्जुद पढ़ लो, मुश्किलात का हल चाहिए इस्तगफार करो, बरकत चाहिए दरूद पढ़ो। मेरे लिए मेरा अल्लाह और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफ़ी हैं। गुनाह को गुनाह समझते रहना चाहिए। अल्लाह से हर वक्त डरते रहना चाहिए। न जाने कौन से हालात में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह से हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए। अगर इंसान को तकब्बर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ़ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा करे। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिससे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। अल्लाह पाक को अपने बंदों का सर्दियों में किया गया वज़ू और गर्मियों में रखे गए रोज़े बेहद पसंद होते हैं। अगर गैर महरम मुखलस होता तो मेरा अल्लाह पाक कभी उससे पर्दा करने का हुक्म नहीं देता। या अल्लाह, जो हाथ तेरे आगे फैलते हैं उन्हीं अपने बंदों के आगे फैलाने से बचा। और हकीकत तो ये है कि अब हमें खुदा तब याद आता है जब हम दर्द के मारे हुए हों, गरज के मारे हुए हों या फिर मरज़ के मारे हुए हों। बिन मांगे ही मिल जाती हैं ताबीरें किसी को, कोई खाली हाथ रह जाता है हज़ारों दुआओं के बाद। मुकद्दर उतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह पाक से रुजू करता है। कामयाबी का सफ़र नमाज और तलावत कुरान के बिना अधूरा है। तुम मांगते वो हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह ताला वो ही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ें। कमज़ोर तुम्हारे हालात हो सकते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात नहीं। पूरी कायनात में कोई किसी का इतना इंतज़ार नहीं करता जितना रब करीम अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। ए आतिशे दोज़ख, ना देख इतने गज़ब से मुझको, वो बड़ा रहीम है जिसका गुनाहगार हूँ मैं। वक़्त बनाने वाले के साथ वक़्त गुजारो, वक्त कभी बर्बाद नहीं होगा। पता नहीं क्या जादू है सजदे में, जितना झुकता हूँ उतना ऊपर जाता हूँ। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है। मैं मसजूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। नमाज कायम करो क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। जो सजदों में रोता है उसे लोगों के सामने रोना नहीं पड़ता। नींद नहीं आती अपने गुनाहों के डर से या रब, फिर सुकून से सो जाती हूँ ये सोच कर कि तेरा एक नाम रहीम भी है। तोड़ने वाले हज़ार बैठे हैं मगर जोड़ने वाली ज़ात बस अल्लाह अज़्ज़वजल की है। कुरान पाक पढ़ो तो दिल खुल जाए, नमाज पढ़ो तो चेहरा नूरानी हो जाए। दिल इतनी दिलकश है सुन्नते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल करो तो ज़िंदगी संवर जाए। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं जिसकी वजह से अल्लाह उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिसके काम को अल्लाह संवार दे तो कोई मखलूक उसे कैसे बिगाड़ सकती है। सर हो सजदे में, दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राज़ी हो। दांत नेमतें खाते खाते टूट जाते हैं,
لیکن زبان شکایتیں کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ انسان کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، بے شک اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ زندگی کے ہر گزرتے دن میں اگر آپ کو ایک لمحہ بھی خوشی کا میسر ہو تو اس لمحے کا شکریہ ادا کیا کریں۔ اپنی زبان اور دل کو اللہ کی ناشکری سے بچائیں۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پر ہے بھروسہ، اسی پر ناز کرتا ہوں۔ کتنی دلکش بات ہے نا، سمندروں کے رب کو بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ اگر ہم کو نماز ادا کرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا تو ہمیں چاہیے کہ نماز سکون کے ساتھ ادا کریں۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں کی تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ شیطان کا وار ہی نماز ہوتا ہے، کیونکہ یہی بے حیائی اور گناہ سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ اے اللہ ہم سب کو نماز وقت پر ادا کرنے والا بنا، آمین۔ اے بہت جلد راضی ہونے والے رب، میری دعا قبول فرما اور میرے تمام گناہ معاف کر دے۔ آپ نماز اور قرآن کی طرف یوں ہی نہیں جاتے، آپ چن لیے جاتے ہیں۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ شیطان، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے فرشتے سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ اے بہت جلد راضی ہونے والے رب، میری دعا قبول فرما اور میرے تمام گناہ معاف کر دے۔ ہزاروں سوچیں الجھاتی ہیں مجھے، مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ الحمدللہ۔ سادگی ایمان کی علامت ہے، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ 3 اشخاص کی توبہ قبول ہوتی ہے: اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی طلب کرے، آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کا عہد کرے۔ میرا پروردگار مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار دیتا ہے، بے شک۔ خاک کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں، عرش والے سے بھی، فرش والوں سے بھی۔ جس مظلوم کو بادشاہ سے انصاف نہ مل سکے اسے خدا انصاف دلاتا ہے۔ جو اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ ابلیس نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا، وہ بھی انسان کو، اور ہم اللہ پاک کا بلاوا اذان سن کر بھی نماز نہیں پڑھتے تو کتنے سجدوں سے انکار کر رہے ہیں، کبھی تو سوچیں۔